आज बाइबल स्टडी रे स्वागत करुछि। प्रभु आपण मान प्रत्येक को बाहुल रूपे आशीर्वाद करंतु। प्रभु तांको वाक्य द्वारा मान सहित कथा हुंतु। प्रिय भाई भणी माने ए दिन मान प्रभु वाक्य अनेक सत्यता माने ध्यान करुछु। प्रभु नाम स्तुति हो, प्रभु नाम प्रशंसा हो। किंतु वास्तव विषय होछि आमे जगत रहुछु सत कथा, किंतु आमे प्रभु सहित रहिबा दरकार, प्रभु ठारे रहिबा दरकार। आमे जगत रे किभली भाव अच्छु बड़ विषय नुहे, केमती घरे अच्छु बड़ विषय नुहे, क्या सहित रोचु किए अच्छा कि ना ता बड़ विषय नुहे, किंतु प्रभु आम सहित अच्छा ना ना पुणे आमे प्रभु सहित अच्छु ना ना सब बड़ विषय अटे। जहन 15 अध्याय रे प्रभु यीशु ख्रीष्ट से गोटे कथा कहले। जहन 15 पर्व तार 4 पदरे से कहते मो ठारे रुह, से मु तुम मान ठारे रही। से कहते मो ठारे रुह, से मु तुम मान ठारे रही। जड़े व्यक्ति प्रभु ठारे न रहिले प्रभु ठारे रहती नहीं। आमे चाहूँ प्रभु आमस्त रुहतु, किंतु प्रभु कहते तुम्हें माने मो ठारे रहिले मु तुम ठारे रही। प्रभु आम को साहाय्य करंतु। प्रभु ठारे रहिबा माने कौन? प्रभु यीशु कहते जहन 15 पर्व 1 पदरे मु प्रकृत द्राक्षालता पुणी मोहर पिता कृषक। मो ठारे रुह ता माने कौन? मोहर पितांक ठारे रुह, मोहर पितांक सहित तुम संपर्क रहिबा दरकार। प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर जेपरि पितांक सहित पिता ईश्वर सहित तांकर घनिष्ठता थिला, ठीक से चाहती आमर मत रहू। तेणु से प्रार्थना करबा समय मान कहिले हे आंभ मान स्वर्गस्थ पिता तुम ए प्रकार प्रार्थना करी। प्रभु आम को साहाय्य करंतु। मो ठारे रुह ता माने कौन? मोर पितांक सहित मध्य तुम संपर्क रहिबार अछि। तापर आपण देखिबे 7 पदरे से कहते मोहर वाक्य जदि तुम्हें माने मो ठारे रुह आ मोहर वाक्य तुम ठारे रुहे। प्रथम विषय माने पितांक सहित रहिबा, तापर माने वाक्य रहिबा। कहार वाक्य? मोहर वाक्य। ए बाइबलटा होछि प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर वाक्य। बाइबल प्रभु यीशु ख्रीष्टंक विषय प्रकाश करे। आपण आदि पुस्तक प्रकाशित वाक्य पर्यंत देखिबे ए टोटल बाइबलटा एटा यीशु को प्रकाश करे। यह यीशुंकर वाक्य अटे। तेणु से कहते तुम्हें माने मो ठारे रुह आ मोर वाक्य तुम ठारे रुहे, ताहेले जे कौन विषय इच्छा करो ता मागो और तुम मान निमंते ताहा साधित हब। तो प्रभु यीशु ख्रीष्ट कहते मो ठारे रुह ता माने मोहर पितांक ठारे रुह। द्वितीय कहते मोहर वाक्य रुह। 8 पदरे कहते तुमने प्रचुर फल फलिले मोहर पिता महिमान्वित हेबे और तुम्हें माने मोहर प्रकृत शिष्य हब। এই অধ্যায়ে আপনি বারম্বার দেখিবে মোহর 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 আউ কাহার নুহে। মোহর পিতাঙ্গস্থ রহিব, মোহর বাক্যরে তুমানে রহিব, তারপরে মোহর প্রকৃত শিষ্য হব। শিষ্য মানে কোন? মোর অনুকরণ করিব, মোর পছরে চালিব, আউ কা পছরে নুহে। আমি চাহুଛୁ জগত পছরে বি ଯିବୁ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଛରେ ବି ଯିବୁ। ତା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏଇଟା ଦିଟା ନୌକାରେ ଯିବା ଭଳିଆ କଥା ଏଟା। तो प्रभु यीशु कहते मोहर प्रकृत शिष्य हब। जदि तुम्हें मोहर वाक्य रहिब ताले तुम्हें प्रचुर फल फलिब आ तुम्हें कौन हब? तुम्हें मोहर शिष्य हब। प्रभु को नाम स्तुति हो। प्रभु मान को साहाय्य करंतु। तापर 9 पदर देखिबे पिता जे प्रकार मते प्रेम करियछंती मु मध्य से प्रकार तुमको प्रेम करियछि। मोहर प्रेम रे स्थिर होई रहिथा। एटा असला मोहर प्रेम। मोहर प्रेम माने मु जे प्रकार प्रेम करे, मु जेपरि प्रेम प्रकाश करिछि तुमाने मध्य मोहर प्रेम रे स्थिर रहिबो। आउ कहार प्रेम रे नुहे, जगतर प्रेम रे नुहे, जागतिकतार प्रेम रे नुहे, मोहर प्रेम रे। आज मैं आपण मान पचारिबा पई चाहे आपण कहार प्रेम रे स्थिर रहिछन्ती। आपण माने प्रभुंकर प्रेम रे स्थिर रहिछन्ती ना अन्य कोनोसी प्रेम रे? से चाहती मोहर शिष्य मोहर प्रेम स्थिर रहिब। से कहले मोहर वाक्य, मोहर प्रकृत शिष्य, मोहर प्रेम तुम स्थिर ही रहिब। तापरे 10 पदरे कहते मु जेपरि मोहर पितांकर आज्ञा पालन करी ताहांको प्रेम स्थिर रही अछि, से प्रकार तुम्हें माने जेबे मोहर आज्ञा पालन करो ताहेले मोहर प्रेम स्थिर रहिब। एठी मोहर आज्ञा
प्रभु जीशु ख्रीष्ट जहाँ जहाँ आज्ञा देइछंती तांको शिष्य मानकु जेमन तांको पछरे जानती से होची तांकर आज्ञा, प्रभुंकर आज्ञा, प्रभुंकर कथा, प्रभुंकर आज्ञा में कोठी पाइबा तांकर वाक्य रे पाइबा। से वाक्य कहा पाई तांको शिष्य मानक पाई आउ से कहउछन मोहर प्रेम रे स्थिर रहिबो आउ मोर आज्ञा पालन करिबो। अल्प चिंता कर देखंतु आपण कहार आज्ञा को गुरुत्व दियंती, आपण कहार कथा को गुरुत्व दियंती। प्रभु चाहती आमे तांकर आज्ञा रे स्थिर रहिबो। तापरे से कहउछंती 11 पदरे मोहर आनंद जेपर तुमान ठारे थाए आ तुम मान आनंद जेपर परिपूर्ण हुए एथि निमंते मु समस्त तुमान को कहली। एठी कहले मोहर आनंद, आमे समस्त आनंद चाहूछु किंतु प्रथम कथा मोर पितांको ठारे जदि रहिबो, मोर वाक्य जदि तुमे पालन करिबो, मोर प्रकृत शिष्य हबो, मोर प्रेम रे स्थिर रहिबो, मोहर आज्ञा पालन करिबो, ताहेले मोहर आनंद मते तुम ठारे रहिबो। आमे चाहूछु प्रभुंकर आनंद आम ठारे रहू, आमे चाहूछु प्रभु मते आनंद दियो, किंतु प्रभु आनंद काहाको दियंती जेमन ऊपर विषय गुड़ा पालन करंती। से कहउछन मोहर आनंद जेपर तुमान ठारे थाए आ तुम मान को आनंद जेपर परिपूर्ण हुए, आनंद आ परिपूर्ण आनंद। से कहउछन मोहर आनंद। आमे आनंद कोठी खोजी बुलुछु, आमे जगत रे खोजी बुलुछु। हमर आनंदटा आमे जगत रे खोजी बुलुछु, सांसारिक विषय रे खोजी बुलुछु। तेणु आमे वास्तव आनंद पाई पारु ना। गोटे दिन आनंद आउ तापर सप्ताहटी आमे दुख रे रहउछु। हमर आनंद लास्टिंग ही पारु नै, कारण प्रभुंकर आनंद ही वास्तव आनंद अटे। तापर 14 पद देखिबे, मु तुमानकु जो आज्ञा देई अछि ताहा जदि पालन करो तेबे तुमे माने मोहर बंधु। मोहर बंधु केते बड़ कथा, मोहर बंधु, माय फ्रेंड। बारंबार कहउछन माय माय मोर। मोहर आनंद के माने पाइबे, मोर बंधु माने पाइबे। ईश्वर का आनंद समस्त को पाई नुहे, प्रभु का आनंद समस्त मोर बंधु जो ताहांकर बंधु अटंती से माने ही से आनंद रो सहभागी हो पारिबे। प्रभु को नाम स्तुति हो। प्रभु को दास भाव में आपण मान कहिबा पई चाहे, प्रभु चाहंती आमर जीवन ख्रीष्ट केंद्रिक जीवन हो। से चाहंती आमर घर, आमर व्यक्तिगत जीवन प्रतिटी विषय ख्रीष्ट केंद्रिक हो, ख्रीष्ट को ऊपर आधारित हो। से कोई मोहर बंधु एते बड़ जगत रे प्रभु आपण को मोहर बंधु बोली कहउछंती। जो तांकर पछरे चलंती सेनको दास बोली कहउनांती, चाकर बोली कहउनांती, मोर बंधु। तुमान पई मोर आनंद अछि, तुमाने मोर प्रेम रे स्थिर रहिबो। मोहर पिता को सहित तुम संपर्क अछि, मोहर बंधु बोली कहउछंती। तापर आपण देखिबे 16 पदरे, तुम्हें माने मते मन्नित करिना हो किंतु मु तुमान को मन्नित करी अछि। आ तुम्हें माने जेपरि जाय फल उत्पन्न करो आ तुम मानकर फल स्थायी हुए एथि निमंते तुम मान को नियुक्त करी अछि। सेथिरे तुम्हें माने मो नाम रे पिता को जहा किछि मांगिबो से ता तुमान को देबे। एठी मोहर नाम आसुछि, मोहर बंधु, मोहर नाम। एते बड़ कथा, आकाश तले गोटे नाम जोड़ा जीवंत नाम, सर्वश्रेष्ठ नाम, सेई नाम से गोटे मोहर नाम रे पिता को तुम्हें जहा किछि मागिबो। आमे खाली मागुछु कि आमे ताकर बंधु ही ना, आमे मागुछु कि आमे ताकर कथा मानु ना, आमे मागुछु कि आमे ताकर अनुकरण करू ना। प्रिय भाई भौणी माने प्रभु कहउछंती मोहर बंधु। प्रभु आम समस्त को साहाय्य करंतु, आम समस्त को अनुग्रह करंतु। से गोटे मोहर नाम रे पिता को जहा किछि मागिबो। प्रिय भाई भौणी माने प्रभु आम को साहाय्य करंतु। आमे मागुछु किंतु काहा को दिया जीवो, जे ईश्वर संतान अटे, जे तांकर बंधु अटे, जे तांकर निजर अटे। प्रभु आम को प्रत्येक को साहाय्य करंतु, आम को साहाय्य करंतु। तापरे से 26 पदर कहउछंती, पिता को निकटरू मु तुमान निकट को जो साहाय्यकारी को प्रेरण करिबी, पिता ठारू बहिर्गत से सत्यम आत्मा आसिले मो विषय रे साक्ष्य देबे, मो विषय रे साक्ष्य देबे। से कहउछंती मो विषय रे, पवित्र आत्मा कहा विषय साक्ष्य देबे, पवित्र आत्मा आसिले मो विषय साक्ष्य देबे। आउ से कहा विषय साक्ष्य देबे ने मो विषय कहिबे। पवित्र आत्मा प्राप्त लोक से कहा विषय प्रकाश करुछि, यीशु विषय प्रकाश करुछि।
ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ପବିତ୍ରାତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି ସେ ଆଉ କୌଣସି ବିଷୟରେ କହିବେ ନାହିଁ। ସେ ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଆପଣ ଅନ୍ୟ ବିଷୟ ଶୁଣିପାରିବେନି। ପବିତ୍ରାତ୍ମା ସେ କଣ କରିବେ? ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ହିଁ ଜଣାଇବେ, ମୋହର ସାକ୍ଷୀ ହବ। ତାପରେ ଲେଖାଯାଉଛି ତାର ଶେଷ ପଦ 27 ପଦ, ଆଉ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷୀ, କାରଣ ତୁମେମାନେ ଆରମ୍ଭରୁ ମୋ ସହିତ ରହିଅଛ। ମୋ ସହିତ ରହିବା ଏତେ ବଡ ବିଷୟ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ 15 ଅଧ୍ୟାୟରେ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ସହିତ ଲାଗିକି ରୁହ। ମୋ ପିତା ସେ ପ୍ରକୃତର ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତା, ତୁମାନେ ଶାଖା। ଶାଖା ଭାବରେ ଯଦି ମତେ ଲାଗିକି ରହିବ ନାହିଁ, ତୁମେ କଣ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ? ମୋର ବାକ୍ୟରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିପାରିବ ନାହିଁ, ମୋର ଶିଷ୍ୟ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ମୋର ପ୍ରେମରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିପାରିବ ନାହିଁ, ମୋର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ମୋର ଆନନ୍ଦ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ, ମୋର ବନ୍ଧୁ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ମୋ ନାମରେ ମାଗିଲେ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ, ମୋ ପାଇଁ ତେବେ ସାକ୍ଷୀ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ଜୀବନ, ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜୀବନ କାଟିବାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା ଜୀବନକୁ ଆମେ ସମୀକ୍ଷା କରି ଦେଖୁ, ବାସ୍ତବରେ ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ଜୀବନ କାଟେ କି? ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ମୋର ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ରହିଛି କି? ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି କି? ମୁଁ ଆନନ୍ଦ ଚାହୁଁଛି, କିନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦ କେତେବେଳେ ମିଳେ? ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିବି, ମୁଁ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ହେଇପାରିବି। ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିଲେ ପିତା ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବେ। ଯୀଶୁ କହିଲେ ମୋ ନାମରେ ଯଦି ତୁମେ ମୋ ସହିତ ରହିବ, ମୋ ନାମରେ ତୁମେ ଯାହା କିଛି ମାଗିବ ମୋର ପିତା ତୁମକୁ ତାହା ଦେବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ସ୍ତୁତି ହଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ଆସନ୍ତା ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହେବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଆପଣା ସମ୍ପର୍କକୁ ଆମେ ଗଢି ତୋଳିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ଥରେ ଆମ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆମେ ବଳିଷ୍ଠ କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ମହାମଙ୍ଗଳମୟ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ଆପଣଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମର ପ୍ରଶଂସା ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆପଣ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଜଗତରେ ରହିଛୁ ସତ କଥା ପ୍ରଭୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ବିନା ପ୍ରଭୁ ଆମେ ବଞ୍ଚି ପାରିବୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଯେତେ ଦିନ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିଲୁ ପ୍ରଭୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରାଉଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରଭୁ, କିପରି ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆପଣଙ୍କ ସଙ୍ଗତିରେ ରହିପାରିବୁ, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଭୁ ସଂଯୁକ୍ତ ଜୀବନ କାଟିପାରିବୁ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ଏ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କର ମହିମା ପ୍ରକାଶିତ ହଉ ପ୍ରଭୁ। ଯେପରି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆପଣଙ୍କ ଆନନ୍ଦର ସହଭାଗୀ ହେଇ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ହୋଇ ରହିପାରିବୁ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ଏ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ପ୍ରଭୁ। ଆପଣ ପ୍ରକୃତର ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତା ଅଟନ୍ତି, ଆମେ ଶାଖା ଅଟୁ ପ୍ରଭୁ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯେପରି ଲାଗିକି ରହିପାରିବୁ ଏ ପ୍ରକାର ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ଦୟା କରନ୍ତୁ ପିତା। ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ସହିତ ରହି କଢେଇ ନିଅନ୍ତୁ, ଯେପରି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସାକ୍ଷୀ ହେଇପାରିବୁ। ଆମର ବନ୍ଧୁବର୍ଗ ପ୍ରିୟଜନ ମାନଙ୍କ କତିରେ ପ୍ରଭୁ ସାକ୍ଷୀ ହେଇପାରିବୁ। ଏ ପ୍ରକାର ଅନୁଗ୍ରହ କର ପ୍ରଭୁ। ଆଜି ଯେତେ ଜଣ ପ୍ରଭୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାର୍ଥନା ନେଇ ବସିଛନ୍ତି ପିତା, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣ ପ୍ରଭୁ। ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କର, ଆର୍ଥିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଯୋଗାଅ ପ୍ରଭୁ। ରୋଗ ସୁସ୍ଥ କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ପିଲାମାନଙ୍କର ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଲୋକମାନଙ୍କ ଯତ୍ନ ନିଅ ପ୍ରଭୁ। ଏ କରୁଣାମୟ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ଦାସ ଭାବରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଦୟାକରି ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଗ୍ରହଣ କର। ଦୟାମୟ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ଆପଣଙ୍କ ଦାସ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ସମସ୍ୟା ନେଇ ବସିଛନ୍ତି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ମନରେ ଭୟ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିଛି, ସେ ସବୁ ଦୂର କର ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବାହୁଲ୍ୟତା ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଥିବାରୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଏ ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ମୋର ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲି ରାଜା, ଆମେନ୍।